السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالنا. كيما نرحب تاني بالمشتركين الجدد اللي التحقوا بنا. الوصفه ديال اليوم هي وصفه بزاف هايله، الا وهي وصفه لي سوشي، والاهم في ذلك هتكون بمكونات جد بسيطه ومعتبره. اللي حبيتوا تشوفوا الوصفه ديال اليوم على بالي حتعجبكم بالبزاف. يلا معايا. Les ingrédients que je vais avoir besoin pour mes sushis, je vais avoir besoin de 500 g de riz de sushi. معناتها نسحق 500 g ديال الرز سبيسيال ديال السوشي. On peut pas utiliser d'autres riz parce que sinon il va coller à la cuisson et il sera pas bon. Donc نستعملوا غير هاد النوع ديال الرز. كيما نسحقوا تاني 3 مغارف كبار ديال السكر، 7 مغارف كبار ديال الخل تاع الروز. كيما نسحق تاني مغرف قهوه ديال الملح. Donc je vais avoir besoin de 3 cuillères à soupe de sucre, 7 cuillères à soupe vinaigre de riz, une cuillère à café de sel. Pour la garniture, je vais avoir besoin de saumon, des concombres et de l'avocat. Donc حنايا نسحقوا الحشو كيفاش نحشيوهم بالسلمون بالحوت ديالنا. كيما نسحق الخيار، كيما نسحق تاني لافوكا اللي حندير به، كيما نسحق تاني هاد لي فeuilles d'algues qu'on achète dans les grandes surfaces. Donc je vais avoir, c'est tous mes ingrédients que je vais avoir besoin, et je vais avoir besoin aussi de l'eau. كيما نسحق تاني الماء اللي حنطيب فيه الرز ديالنا. نبداو على بركه الله الوصفه ديال اليوم. Pour la cuisson du riz, c'est la plus sensible. Donc انا هنايا كيفاش نطيب الرز ديالنا هي المرحله الحساسه في الوصفه ديالنا، باسكو تخافوا يخرج لكم ماشي طايب، كيما تخافوا تاني يخرج لكم معجن. انا هنايا حكمت الرز ديالنا وغسلته حتى وين الماء ديالو رجع صافي. دونك حوالي 10 خطرات وانايا نغسل فيه ونعاود نصفيه ونعاود نغسل فيه حتى وين الماء ديالو خرج لي صافي. دونك je dois laver mon riz jusqu'à obtenir l'eau bien nette et elle n'est pas blanche. Donc là j'ai utilisé 500 g de riz. Je vais ramener une casserole et je mets dedans 50 centilitres d'eau ou bien 500 ml d'eau. Donc انا هنايا خدمت برطل ديال الرز، نسحق نص ريطله ديال الماء. كيما راكم تشوفوا. دونك انا هنايا ندير لكم المقادير مضبوطه. رطل ديال الرز بنص رطله ديال الماء. دونك j'ai donné les mesures exactes. La moitié d'un kilo, donc 500 g de riz avec 500 ml d'eau. Donc là pour la cuisson. La cuisson aussi c'est une étape plus sensible. Comment je vais cuire mon riz? Pour cuire le riz, il faut exactement 15 minutes. Dans les 15 minutes, je vais laisser cuire au début 2 minutes à feu fort, bien vif, et le reste, je baisse le feu et je laisse donc 13 minutes à feu doux et je le laisse, je le retire et je le laisse refroidir. دونك انا هنايا باش نطيبهم المده تاع الطياب ديالي الكل 15 دقيقه. عندي 2 دقيقات الاولين على نار قويه، ومن بعد نهبط العافيه ديالها 13 دقيقه. قلت لكم 13 دقيقه على نار هاديه. وكل هذا لازم تكون مغطيه لا كاسرول ديالكم. معناتها ici je dois mettre le couvercle. Donc maintenant je le mets à feu fort en premier et pendant 2 minutes, et puis je baisse le feu pendant 13 minutes. Après que j'ai laissé le riz sur le feu, من بعد ما حطيت الرز ديالي يطيب لي، انا هنايا جبت une autre casserole، جبت وعاء ولا كسرونه واحده اخرى، نحط فيها هذاك الخل
Donc j'ai mis le vinaigre de riz dedans, le sucre et le sel. هذاك السكر والملح. Comme ça, comme vous voyez. Et maintenant, on fait chauffer jusqu'à dissolution complète du sel et du sucre. Donc هكذا على نار هاديه نحطوه ونسخنو حتى وين يذوب لي كاع هذاك الملح والسكر ديالنا ونخليه ونحطو يبرد لي. Après la dissolution complète du sel et du sucre, et je le laisse refroidir de côté. هكذا من بعد ما السكر والملح داب لي كاع يتيك داخل هذاك الخل، دوك نحيه على جهه ونخليه يبرد لي. Et maintenant je ramène ma farce et je commence à les découper. انا هنايا ما نقطعهم، نحكم هاد لي كونكومبر ونقطعهم دي باتوني هكذايا، نديرهم طوال et en même temps نحي لهم les grains ديالهم. En même temps j'enlève les grains de mes bâtonnets. Et maintenant je fais pareil avec les saumons. Donc ندير نفس الشيء بلي saumons ديالنا، نقطعوهم هكذا طوال هكذا في الحشو ديالنا يجينا ساهل. Comme ça. كيما تاني حنقطعهم هكذا comme ça sous forme des fines tranches غير هكذا رقاق. هادوما تاني حنزيد نخدم بهم. كما راكم تشوفوا من بعد 15 دقيقة داخل الماء طابلي اكزاكتومون كما راكم تشوفوا الحبات راهم مفرقين وطيبين ماشي معجنين. دونك كون vous voyez exactement 15 minutes que j'ai laissé ma cuisson. Le riz il a absorbé toute l'eau et en même temps il n'est pas coulant. Maintenant je le laisse refroidir entièrement. هكذا من بعد ما برد كما راكم تشوفوا انا عاودت بدلت له الوعاء بس هذاك الوعاء الاول كان شويه صغير. Donc j'ai changé le récipient parce qu'il était petit le premier. Comme ça il va refroidir plus vite dans un plus grand. Et maintenant je ramène le vinaigre qu'on a déjà préparé ensemble. Donc نجيب هذاك الخل ديالي ونجيب هكذا en même temps je mélange. Comme vous voyez les graines elles sont bien séparées. Ça se voit que le résultat de la cuisson c'est bien réussi. هكذا الرز ديالنا ما راهوش معجن، راهو هذاك هو الطياب ديالو، الحبيبات مفرقات بيناتهم ماشي معجنين. Ça, je rajoute encore. C'est ça qui va aider les graines qui vont coller. Et plus, il va donner le goût des sushis. Je le mets de côté. Et maintenant, je vais me laver les mains et je commence à travailler mes sortes de sushis. النوع الاول ديال السوشي اللي حنخدموهم حنخدم النوع النيكيري اللي هو بزاف ساهل. دونك انا ناهيه غير باش نجيب ان فيلم اليمونتير ولا الكيس
الغذائي، البلاستيك الغذائي. نجيب ندير غير هكا يدي شويه ما باش ما يلصقليش لو ري داخل في يديا. نفس الشيء juste avec un film alimentaire. Vous n'avez pas besoin du kit et vous n'avez pas besoin de l'acheter aussi. C'est pas quelque chose qu'on utilise souvent. Donc juste comme ça à la main, c'est très très facile. Donc on va faire comme un boudin, comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, je prends mon film alimentaire et je le retourne. Et je ferme, en même temps je serre. هكذا نزير على لو بودان ديالي. En même temps دوك الحليبات ديالي يتلصقوا لي بحال تجيني على الشكل حربوش. Donc comme vous voyez, et je ferme bien. Je tourne et je ferme comme ça. هكذا غلقوها على الجوانب aussi. Et je le laisse de côté le temps qu'elle va prendre la forme. نحطوها على جهه قيس ما تحكم لنا la forme ديالها. Comme ça, après qu'il a pris sa forme, maintenant j'ouvre. Et maintenant, je vais essayer de donner des formes carrées comme ça. Et je vais les couper. Pareil, je coupe. En même temps, je rince mon couteau pour que ça ne colle pas. Encore une fois. Pareil, je coupe de cette façon là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais les prendre et je vais donner cette forme là pour le riz. Je vais les mettre ici, pareil, pour que ça colle pas. Comme ça. Et je les mets là. Et je ramène mes saumons هكذا. نجيب البواسون ديالي ونجيب ونحطهم فوق الحبات ديالنا غير هكذا. On va couvrir le riz avec. Je prends encore celui-là. Pareil. On va couvrir la partie supérieure. Et comme ça. On va essayer de lui donner une forme bien. Et en même temps, je ramène les feuilles d'algues. نجيب الورق ديال الالغ ديالنا وندير لها هكذا كلي حاشيه comme une bande pour la décorer comme ça.
النوع الاخر ديال لي سوشي اللي حنديروهم هما لي ماكي، واللي هما تاني بزاف ساهلين، حيكون عندهم الحشو الداخل هكذا. انا معايا غير باش نسكم هاد لو فيل alimentaire. Je ramène ma main et je ramène une quantité de riz comme ça. هكذا. دوك انا ماليه غير باش نجيب الخيار ولا لي كونكومبر. On va faire les saumons. Vous pouvez le remplacer avec du thon aussi ou des crabes aussi. Vous pouvez mettre dedans une couche de fromage aussi. Donc vous avez un large choix. Comme je vais rajouter aussi les avocats. Et maintenant, je vais mouiller un petit peu mes mains pour que ça colle pas. Et je ferme le riz de cette façon là, comme ça que ça soit la garniture au milieu. Si on voit qu'il n'y en a pas assez, on peut rajouter une petite couche de riz comme ça. Et on ferme. هكذا ونغلقو عليها. On essaye d'appuyer en même temps, comme ça soit bien droit. Et le riz, les graines de riz, ils vont tous coller entre elles. Et maintenant, j'ouvre. Comme ça, elle a pris la forme. Et ce que je dois faire maintenant, je vais prendre une feuille d'algue, j'ai déjà préparé, et je vais le mettre dedans. D'avoir le kit, c'est plus facile, mais même si vous n'avez, et c'est aussi régulier, mais même sans le kit, il n'y a pas de souci. Vous allez réussir à faire vos sushis. Comme ça. Et on ferme. Je prends un autre film film alimentaire, pardon. Comme ça.
Et pour la troisième sorte aussi, c'est les Californian Rolls. C'est le même sorte presque comme le premier, comme celui d'avant, mais c'est juste que la feuille d'algue, elle sera à l'intérieur. Donc, هذا النوع الثالث. نجمع لي كونكومبر ولا الخيار ديالي، نزيد نجيب لي سومون هكذا، ونزيد لي زافوكا. Et je roule de cette façon là. Je ramène un autre film alimentaire et je vais mettre le riz dedans comme ça. Et maintenant je vais mettre dedans le premier boudin que j'ai fait هكذا، ونحل عليه ونحطو لداخل هكذا. ونغلق عليه avec le riz. Je mets un petit peu toujours d'eau sur mes mains, comme ça le riz colle pas sur mes mains. من بعد ما كملت الانواع الثلاثه ديال لي سوشي ديالنا، لو ريزولتا هذا هو. قطعتهم وحطيتهم وزينتهم. دونك انا معليا غير باش نقول لكم جربوهم وتشوفوا باللي الذوق خيالي والبنه ما شاء الله وفي المظهر بزاف روعه. واش نقول لكم، ما عليكم غير باش تجربوهم، ومع وصفه جديده ان شاء الله. بقاو على خير.